When you listen to Long Song, its meaning and ideas about respect for and veneration of eternal blue sky, motherland, the blessing state, ancestors, and teachings about loving every living creature cleanse our mind and fill us with joy and happiness. Монгол Tumnii Ekh гэдэг энэ үг яруу авинд амьтаа болгон ихтэй, их үүсэлтэй, их үүслийн эхлэлтэй орон зай, орчлон ертөнц, хорвоо бүх юм амьтаа. Инээсээ бүх юм төрж урган төлжиж байдаг гэдэг утга санаан дээр л энэ сайхан айзам, их айзам дуу маань ингэж өвдөцөөс 100 дамжуулан өртөөлөгдөн ирж өнөө цагийн биднүүдэд ийм их буян зайгаа хайрлж байна да. In its harmonious melody, cosmic space becomes clearer in the distance and the universe immerses in tranquility. One gets tuned by desire and striving to overcome gravity and head towards the boundless outer space. Mongols believe that Long Song is the source of happiness, well-being, sacredness, and respected with the great reverence. Since the ancient times, in the lands inhabited by Mongols was established a noble custom according to which any important occasion and great deeds are started with a long song. Nowadays, state and civil celebrations and occasions, National Nadam Festival, are started with famous long song, Mother of Universe, to symbolize well-being. Эрдэнэтэй оюун тан хүмүүний биеийг олж төрж итүүгэн ба ирээдүй цаг хугацаанд хоёр үйл хэргийг бүтээх дорн бүрэн сэтгэлтэй гэдгийг гайхамшигтай яруу найраг нь There are plenty of petroglyphs, deer stones, various monuments, and heritage sites in Mongolia, and they have vivid evidences of early human settlements and the existence of many nomadic empires on this land. Historical sources related to the history of the Mongols testify that Long Song was sung during Hunnu Empire period or from 4th BC to 1st AD. 5,000 years of history. Those tombs are from the Neolithicum. They're 5,000 years old. The menhir was erected 5,000 years ago. There are tombs everywhere here representing Mongol culture, Hunnu culture, and Proto-Hunnu and Proto-Mongol cultures. Since ancient times, nomadic Mongols have been imitated various sounds of nature and environment, and voices of elk, wolf, and other wild animals
by producing continuous melody and slowly invented melodious sounds. The long melodies are also used for soothing animals and making them get used to the humans. According to researchers, then they added meaning, composed lyrics, and started to sing and thus invented long song. Especially songs and calls used for coaxing mother animals into accepting their babies. For instance, such ritual of coaxing of the camels and sheep evidently influenced the origin of long song. It is very interesting that herdsmen have invented different coaxing melodic technique on each type of animals. Монгол ардын уртын дуу буюу Монгол үндэстний уртын дуу бол ерөөсөө Монгол нутагт энэ Монголын энэ гайхамшигтай тал хээр нутагт энэ уудам их оронд Монгол хүн Монгол хэлээр бий болгосон ийм агуу урлаг юм аа. За очир дөргид нэг дуу ерөөсөө одоо байхгүй болсон. Дуун догт одоо ганцхан хүмүүддэг байсан манай Норво өөрөө авчигцалгүй үлдсэн юм а гэсэн. Тэгээ энийг сайхан дуу аян чих гоё дуу настай хүний хоол ээж яхан айхтэр байдгийн дэр. Очир дөрий When Buddhism became widespread in Mongolia, various melodies and some lyrics of religious rituals, sutra chanting, recited and sung in long song melody. And such, Buddhist praise and teaching became well known as religious long songs. Religious song influenced greatly the development of long song. The song called Ochirder was especially popular in Mongolia. Миний бодож байгаагаар бол уртын дуу гэдэг бол яг жоохон өргөжүүлээд хэлэх юм бол энэ Монгол хүний ихшгээр илэрхийлэгдэж байгаа оршихуйн тухайдах үзэл санаа гэж нэг тодорхойлж байна. Эртний сайхан дууны 5 дугаар төрлөخت бол ингэж сайхан. Өөр хүн төрлөختнөөр шашнаар нь та нар ийм л номын улсууд бол тэр оюуханаараа тэрийг амгой чинээгэн хүртэж ад жаргалтай сайхан амьдраарай гэсэн ухаарлыг өгч ирсэн байна гэж ойлгохтой да. On the bank of famous river Onong, near the sacred mount Burkhan Haltong, all the Mongols gathered in 1206 and established the Great Mongol State. Here, Temujin was proclaimed as the king of the kings, Chinggis Khan, and assumed the throne with splendid ceremony. Lord Chinggis Khan is the source of pride and holy idol of the Mongols. Therefore, the song Ancient Splendor, composed in honor of Chinggis Khan 911 years ago, was immortalized as the national hymn of the Great Mongol State. Today, Ancient Splendor is sung by the whole nation with deep reverence during state ceremonies, and his wise teachings and orders are still obeyed by new generations.
монголчуудын нүүдлийн соёл иргэншилтэй холбоотой байгаль хүн хоёрын харилцан шүтэлцээг тэнцвэрийг хадгалж байх ийм зориулалт бол уртын дууны гүн ухаанд бий. Дуртмаа сайхан ингээд орж давггаан дуулсан дууг нотлоод схемэнд оруулаад ингээд үтсэн чинь энэ гарцааг яг ийм эрчим гардаг юм байна. Тэгэхээр энэ манай дэлхий тэр яриад эрчим гэдэг нь энэ юугаар бол батлагдж байгаа нэгдүгээр. Бүх хурдын дуу айзан байна уу бисрэг байна хамаагүй бүгд 3 ангитай юм байна лээ. Заавал өөрийн гис оргилтой. Тэгэхээр энэ дуртмаа сайхан бол ингээд дуулж байгаа нарны гэдэг ингээд дээшээ ингээд цойлоод энэ дээр ирээд энэ чин дууд анги нь болоод тэгээ бусаад реприза гэдэг ишиг ороод ирж байгаа. Бүтээх ёстой юм аа монголчууд өөрсдөө бүтээх. Оросууд өөрийнхөө бүтээх юм. Хятадууд жишээлбэл Бээжин шиг юм бүтээх. Испанууд гитараа бүтээсэн байна. Монголчууд уртын дуу бүтээсэн байна. Тэгэхээр энийг хинч бүтээх боломж байхгүй байхгүй. Боломж байхгүй бол нэгдүгээр энэ бол бидний бахархал юм шиг мөртлөө нөгөө талаар бол хүн төрлөختний үнэт зүйл болж орж байна. Яг гэвэл бүхэл үндэстнүүд л өөрсдийнхээ сайн сайхан бүх юмнуудаар дэлхийг авч явж байгаа шүү дээ. Тодорхой Based on long songs poetry, sound rhythm, forms of composition, and the complexity of singing, scholars classify long songs to 3 categories, including Atom, Bisrik, and Jirin. Atom long songs are very symbolic and are sung with wider vocal distribution and longer melody with a single or double shoraha and with tenor of great nobility and respect. The Atom long songs typically are sung to starting or ending the state celebrations, religious or civic ceremonial events such as Nadam or wedding ceremonies. Atom songs have from 2 to 30 verses and some songs are performed for 2 to 3 hours. Тойрон байгаа байгалаа харахад тэр нь заавал хүний дуу аваа ихшгэнд бол заавал нөлөөлж идэв юм байна лээ. Тэгэхээр энэ баруун аймгийн уртын дуу бол тэр хүрээлж байгаа уулстай адилхан маш дээшээ доошоо ингэсэн аялгуун тэм хөдөлгөөнтэй гэж би бол тэгж ухаад байгаа юм шүү дээ. Зүүн аймгийн уртын дууг ингээд сонсохоор далайн давалгаа шиг шүү дээ ингэж буугаад ингээд тийм их сайхан эрчим гаргаад байдгийн. Ингээд хараад ахад чинь болоод ер нь бол тэр талтайгаа их холбоотой. Тэр тойрог гэдэг тэр эрчим болоод уртын дуунд бол маш их нөлөөлсөн байт юм байна лээ. Тэр дууны айзам нуглаа одоо энэ бүгд бол үнэхээр л одоо тал нутагтаа одоо хүн одоо дуулж өссөн төрсөн юм байна гэдэг ийм л зүйл надад бодлоо. Айзам уртын дуу дуулахыг их шиглэнгийн ерөөл гэж үздэг. Том айзам уртын дуунуудыг өдөрт одоо баримжаагаар нэг хичнээн дуу дуулдагдээ 10 20 дуу 20 30 дуу дуулаад нэг өдөр өнгөрнө шүү дээ. Тэгэхээр хэдэн зуун дуу мэддэг хүмүүс бол 2 3 хоног уртын дуу дуулж найралдаг байсан байна.
энэ төрлөг төрж байгаа үед залуу хүмүүс энэ төрлийг бас хийж хоолойгоо уртын дунд дасгадаг, хэлбэршүүлдэг. Mongolians highly value our traditional ways of upbringing younger generations healthier, wiser, and talented. Thus, they become every child to learn 3 songs to sing and have 3 wins in wrestling at Nadam festivals. Хүүхдэн сангийн гол хурдмаар шүү дээ. Бүр холоос авсан одоо бууч одоо холоос авдаг. Хар хорин тэр байтугай ховд алтаа энэ чинь бүр зүү аймаг дорн гин тэгсмаар авчих шүү дээ. Тэгэхээр би нэг хурдмаар ундаг баг байсан юм. 60-аад оны үед 61-2 оны байхгүй. Манай ах нар баян өндөр сумаас морь аваад тэгээ энэ хожирсод уйжсэн байхгүй. Тэгсэн мөндөр ороод уян ахуудад ингэ урдмаар нь тастагдаад дахинаад бороноор авсан морин нутгуурхан давхдаг юм байна. Тэгэхээр нөгөө наад хамт уйжсэн морин дагаад давхлаа. Гүйцэхдэггүй явж нөө улсууд хөөгөр барьчихгүй гүйцэхдэггүй байхгүй. Гүйцэхдэггүй 5-6 км хөөгөр гүйцэхдэггүй. Тэр хондон морийг гүйцэхгүйсэн хүүхэд нь ундаг хүүхэд нь ойр холчоод гоолсон чи эргэжчээ зогсоод тэгээ баригдчихсэн байхгүй. This is accomplished through everyday labor and activities of children and traditional apprenticement of training. Since children are brought up learning activities of animal husbandry and herding, taught to chant and sing labor-related melodies. За баярлалаа. За минийх шаббалаараа за. Мотгосныхаа энэ сайхан ирээдүйн хойшол залуучуудад ахнуудаа харамлах барих юм байхгүй. Та нар сурд хэлэм одоо зааж өг. Ирмэлзэл дүүрэн байгаа. Тэгээд ахта юу сурахыг одоо тэгээд тийм юм сурмаар байна гэд хэлээ тэгээ багш шавь холбоолох таа. Тэгээд төлөө сургуулж өгд тэгээд багш болно. Баярлалаа. Further, children start riding horses and learn to sing gingo to improve their vocal skills. Children also brought to archery and knucklebone shooting contests and learn oha chanting. Their singing skills and talent are developed and improved through learning to recite traditional oaths and benedictions. Jirin long song, compared with Atsam and Besrik long songs, is a widely performed form with single shoranha in some cases and various beautiful ornamentations of melody infused with general forms of melodies, structure or composition. The lyrics of typical long songs are about nature, relationship between human and nature, as well as sympathy and love toward children and parents, good horse or homeland. These songs are sung anytime during common feasts, weddings, or ritual events in gears, outdoors, or even on a horseback, thus nurtures younger generations to outgrow well. These songs are sung, heard, and loved by every Mongol. Long songs, especially Besrik long songs, are sung outdoors during all the seasons and even winter times. Besrik long songs are easy to sing and mixed form of long and short song with shorter parts, nohla, and without shoranha. Besrik songs are sung by everyone, including elders and youngsters. Уушгираас ирж байгаа амьсгалын урсгалаар төмхийн
хөндөд буй дууны хөвчийн чичиргээгээр тасдаж тэр агаарын урсгалыг тасдаж хийх ийм техник байна, ийм илэрхийлэл байна. Энэ бол одоо хугалах илэрхийлэл. Гэсэн ийм бүнжигнэх гэдэг ийм хөдөлгөөн байна. За Монголын радиогийн хөгжмийн фонд бол 1954 оноос үүсэлтэй. Гэхдээ энэ фондод хадгалагдж байгаа дуу хөгжим бол 1920-од оноос бүр эхлэлтэй. За тухайлх юм бол 1933-34 оны үед тухайн үе одоо зөвлөлт толгойд улсад хийлгсэн манай одоо урлаг соёлын алдартай пянзны бичлэгийн одоо их хөв бол энэ хадгалагдж байна. Зөв та бүхэн нэр дурдахад бол алдарт Магсар уртсын дуурж байгаа эдэр жинчингээс ахуулаад энэ бол гайхамшигтай олон урамт хэлбэл бий. Бүгдээрээ хамтдаа дуулцгаая. Магсар уртсын дуурж байгаа байна. За 100-ны манлаа уртын дуучин дорж дуугаа, нар банцдгаа, шар хүүхэнгаа, за гомбож байгаа. Би хэл олон дуучдын. Ер нь бол одоо үе үеийн бүх уртын дуучдын өв сан бол энд хадгалагдаж байгаа. Өргөн цагийг нөхөр дуурж дуулаад хөдөө хуурнаа. They're not be there just to be heard, but it's also to be acted to. Уртаа дуу болвол дэлхийн хөгжмийн ихэн одоо өвөг эцэг нь их үүсвэр булгана гэж би бол ингэж хэлэх гэж байгаа. Гэхдээ уртын дуу өөрөө сонгодог урлаг юм болохоор хүн болгонд гэж дуулж чаддаг тийм амархан тийм төрөл биш юм да. Тийм учраас гарцаагүй л одоо тэ хоолой сайтай одоо тэнгэрээс уртын дуугаа дуулах заяатай төрсэн хүүхдүүд л дуулна. Ийм хүүхдүүд бол алга болно гэж байхгүй. Энэ бол мөнхөд байна.
Монгол ардын уртын дуу бол үг, утга агуулга, аялгау. За тэгээд дуулж байгаа хүний тэр ур чадвар ийм юмнаас нийлсэн маш одоо хөгжлийнхээ өндөр төгс боловсрч хөгжсөн ийм одоо урлаг юм аа гэж ер нь судлаачид үздэг. Our people have transmitted the long song to younger generations through nair or traditional feasts. They have strict rules and customs where they are followed by everyone. Having respect towards song and singer, Mongols' influence on younger generations to grow wiser and humane and disseminate through these long songs our culture and valuable traditions. In Borchon nairs, there is a custom for a singer to perform and complete the whole song alone, while the participants, including all elders and youngsters, should encourage the singer by singing refrains at the end of each verse. It sounds like a choir. Long song is a meditative wisdom which explains the peaceful life of humanity, meanings of our existence from the philosophical point of context. Many Adzum long songs are the type of philosophical teachings about harmony between human beings and nature, meaning of life, virtue, and sin. In particular, the long song has unusual power of enlightenment for humanity to understand the existence of the universe. In this context, the long song Old Man and the Bird is a 32-verse long song which its story explains the meaning of life and the cause of morality. This song is popular throughout Mongolia. Манай уртаа дуу бол хүн төрлөختний генетик код гэж. Монгол уртын дуу хөх толботой Монгол үрсэн байгаа болохоор хөгжин дэлгэж, улмал танин мэдэрч, ертөнцийн ухаарлыг ойлгох устна гэж үгүй юм аа. Үеийн үед хязгаарч мартагдчихгүй. Тэр галуу нөлөөлөл Монголын ийм одоо бүх юм болгон Монголоор үлдсэн байх вэ гэж хэлдэг хүн байгаа юм би. Тэгээ Монгол байсан байгаа байхш болно гэдгийг хэлье. On a sunny autumn day of October 6, 2016, long song singers, foreign and domestic representatives, long song lovers and fans have gathered at the Great Nadam Festival held in Ulaanbaatar, the capital city of Mongolia, to celebrate the 80th anniversary of a great long song singer,
Queen of Long Song singers, Miss Norvbanset. Merits shall go to honor singers who have been transmitting our precious heritage for thousands of years, and to singers of today who are responsible for transmitting to younger generations. Many hundreds of singers were born to inherit and pass on these heritage elements, which were in danger of disappearing in passing the 20th century. Among them, there are renowned singers including Lувсан Балдан, Даш Ринцэн, Лувсан Гомбол, Гомб, Дамча, Дугар Жав, Дорж Даваг, Norvbanset, and Шар Хүүхэн, who had played significant roles and contributed to pass the long song on to 21st century. Дуулдаг шалгал гэдэг нэртэй хүүхдээс сургуульд байхдаа тэр юун дээр нь хүүхдийг концертанд дуулахдаа сандал дээр гарт дуулдаг байсан гэсэн жоохон хүүхэд байсан юм байхаа. Among them, the contribution made by Namjit Norvbanset is tremendous in regards to disseminate and popularize long songs and Motherland along with it to the whole world. Renowned Norvbanset is awarded People's Artist Merit by the government of Mongolia, was voted the Singer of the Century by the people, and won the Fukuoka Asian Culture Prize. As the world knows Mongolia by Genghis Khan, Long Song is known by the Queen of Long Song, Norvbanset. As the voted Singer of the Century, Norvbanset sang a song, Human to Sound, with her brilliant voice and wide vocal range which made the world more peaceful. She had significantly contributed to inscribe the Urtindo, traditional folk long song, and Mongolian traditional music of the Motherland, horse-head fiddle, to the UNESCO representative list of the intangible cultural heritage of humanity in 2008. Mongolians will always be proud of Mongolian national long song and the Queen of Long Song, Norvbanset.